Guys, samahan nyo, tingnan nyo guys. Yung, ano yan sa atin, yung saluyot. Saluyot. Saluyot yan guys. Tapos alam mo yung kung anong pangalan sa kanila yan, molokia guys. Molokia. Yan, parang maraming tubig Yan. Aliam sawi molokia. Tapos ito yung ito yung kanin nila guys. Ganito yung kanin nila dito, may halo-halo. Yan. Yan kalabasa, tapos yung green, ano yan, yung kalabasa maliliit, tapos lemon na pinatuyo. Yan. Giwa ko ng sibuyas, ilalagay sa kanin.